Okay, good day everyone. So today we are continuing with the laboratory 2. So before we begin with the hands-on activity here, so it is very important that we understand the objectives here first, no? So here, what we have here is that um, so by the end of this laboratory, so you should be able to take an existing na Weebots world as saan man siya kanang kuan siya no kanang pili na mo i-derive ang certain existing Weebots no? So para well it would become the kuan no, your foundation for a new simulation like that. So in real robotics, so we really rarely lang kay siya mag-start from scratch no. Kasagaran man gud kay ginakuha lang nato 'no, gina-update lang nato ato na design or custom design na environment like that. And of course here 'no, sa atong topic here is all about the environment modeling and rigid bodies in Weebots. Meaning we need to somehow try to organize our certain rigid bodies existing in our environment. So that's why we need to understand the depth use mechanism in this case. And of course, we need to design static and dynamic objects and construct. Let's try to construct, let's say walls, and we need to once we create a certain wall, then we need to reuse its parameters. So, diri na siya 'no, makuhaan ang depth use mechanism para kanang para dili ka perminti sige, basta gani kanang sige set up sa imong node 'no, with regards to a certain rigid body or object. Mura siya kanang let's say kung this one is already existed, so kung mag-create ka og another node, let's say shape, puwede lang niya ma-inherit 'tong mga parameters or properties na na-define daan sa katong certain shape, no? Okay? So, right now, so why it is kuwan 'no, why modify the environment? So, before we start building, so let's understand why we are modifying a certain environment. In many beginner simulations, robots operate inside no predefined na arenas like let's say katong magkuhan ta og rectangular or katong rectangle arena no? So well in real robotics applications, so environments are rarely predefined or kanang perfectly structured. Let's say katong kuano, katong rectangular arena na siya kuano na predefined na siya. Pero unsa man nato magkuan ta, well, let's say mag-create tag atong custom environment. So this is the gist of this laboratory exercise no or this laboratory activity. So well no kung sa tinuod lang no the real robots operate in warehouses, disaster areas, sa pa mga homes, no? Or kanang industrial facilities. So in each environment has let's say obstacles, no? Sa pa na siya'y surfaces, na siya'y mga walls and other physical properties. Okay? So instead of using the pre-built na arena, so why not we need to ano, why not na mag-design ta og atong in this case no, we need to design our own walls, create physical objects, and we need to define collision properties and also the physics behavior no sa atong environment.
In other words, so we are moving from simulation stage to gitawag na ina-term primitively as kuanong kaning simulation engineering. Okay, so here there is our key concepts here, no. So we have the solid node. So of course, solid node is represents a rigid body in Weebots. Think of it as the foundation of any physics object. So a solid can have a geometry and napud siya ka ng collision properties. Then sa solid na node, maka-add ka og mass, no? 'Di ba nag-try ta og a certain solid man po 'tong a certain box, no? So of course na siya certain geometry, na siya collision properties pud niya. Then we need to add mass para realistic mo siya na siya kabugaton, no? And we need to add physics, no? For interacting with forces. Kaning solid node, no? Next, we have a shape node. So, ang shape node defines how an object looks or gitawag og visual geometry. So, this is purely visual, no, in this case. So, it includes the under aning shape node nay duha na ano nay appearance ug ang kanang sa appearance kay kuha na siya kanang mga color, texture, material. Then under pa gyud sa iya is geometry. Let's say ang box, sphere, cylinder, or et cetera, no? Or maski unsa pa na mga kung ano na nasa Weebots na daan. Important ani class, the important key about this one is that the shape defines only the appearance, no? It does not automatically define collision. So, para ma-define nato ang collision sa certain shape, we need the bounding objects. So, kaning bounding object here na concept defines the collision shape, no, in this case, or physical interaction. So, it determines how the physics engine calculates, let's say, ang contact between certain object, iyang impact, no, or sa pa friction, no, of course, og nindot ni siya for kaning mga obstacle interaction. So without this one class kaning without a kaning kuno kaning bounding object, so well, object may look real but collisions will not behave correctly because we didn't add this kind of kuno kaning um property or node, no. Kay kung walay collision, walay kuno, walay walay behavior na mahitabo. Let's say kung motuklod ang certain robot niya nay tendency na molapos na siya or walay kanang kuano certain interaction. So mao ni mga kasagaran mga kuano, common mistakes when you are a beginner of using Weebots na wala nila gibutangan og kuan kaning mga bounding object. They just kuan lang, no, mag-create lang sila og shape, then wa na dayon, no, pasagdan na dayon lang collision. So, mo ni ang kasagaran problema sa kanang magsugod og kuano malimtan siya. Then physics node, so this one, so the physics node enables gravity and dynamic behavior. Ang pasabot ani ken kuano kung if you want an object to fall, being pushed, mo ni siya imong need na ano node, no, or mag-respond sa forces. So dapat naman ni sila, no, kaning kung mag-bonding object ka kailangan na gini siya ka-pair na physics node para mo effect gitong kuano ang katong behavior, no, with regards to interaction, no, physics interactions. So without it, so the objects becomes static, meaning it does not respond to a certain forces, let's say gravity or sort of. Let's say katong kuano, let's say natay buhaton na object, kung wala siya physics, uban na maglutaw ra siya. So because of the position na gikuan, no, asa siya gi-locate, no. Let's say atong ang z-axis nato kay
above siya sa zero like that 'no, kay atong z-axis is ang katong above 'no or kanang kuan siya, pataas ang kuan niya, iyang sa iyang coordinate. Kaya ang atong XY is nasa floor 'no, XY nasa flat siya na floor o sa iyang ground 'no. Pero ang Z-axis is above na kung ano, nasa sa taas. Kung ano 'tong kasagaran kung magbutang kag Z-axis na in meters, maglutaw ang object. Pero kung applyan na nato ng certain physics and bounding object, of course, butahan po natong mass. So, let's say kung nanatay kani atong kuan ang gravity na 9.8, so obviously mo fall gyud siya, okay. So what we have here is the geometry nodes. So kaning geometry nodes is kuan siya katong mga, well, it defines the object's structure. So mga common na geometry nodes ani, let's say kaning sphere, kaning box, cylinder, or katong naman sir toy capsule, no? Then unsa pa? Okay, so kaning sa geometry nodes, so diri ka mag-define og katong mga sizes, radius, height, and well, basta yan ay define is ang shape. And kaning depth use na mechanism is kuan siya kanang, this is one of the most kanang nindot na feature sa Weebots 'no, kay ang depth, meaning sa depth is allows you to define a certain node na kaisa ra. And ang kaning use kay, it allows you to reuse that same node 'no, multiple times 'no. Let's say, mag-create kag shape inside a certain kuan 'no, mag-create ka og robot, unya na siya'y certain part dito na same ra gyapon og mga parameters inside. So, why not utilize that kuan 'no, inherit niya 'tong predefined na node. So, mo 'tong i-reuse ang katong mga properties. Okay, so muna 'tong, um, buhaton karon. So, mo 'to 'no, instead of recreating the identical object, so na siya reference daan sa katong, let's say maghimo ka og certain object. So, para kuha man gud siya class 'no, nindot siya na methodology para limpyo ang imong structure. Yeah, dali ra ma-maintain and efficient siya. Okay? So, that's for this kuno mga key concepts 'no. So, okay, so let's start na siguro ani 'no, ato na ni siyang sugdan na dayon 'no. So, katong kuan namatay kato atong first na kuan 'no, um, hands-on na number one, 'tong kaning my first ay itong laboratory one 'no na gibuhat. Ato lang 'tong i-save lang nato 'to atong world nya ato lang i-obstacle 'no, sa ako lang ni kuan class sa amin balhin diri. So, for a while, so mo ni ang katong atong, um, kaning old na kuan 'no, 'tong sa laboratory one 'no. So karon, how about magkuan ta, mag-create ta og katong kuan 'no, ang topic for laboratory 2. So, in the meantime ato sa ni i-save 'no. Ato ni siyang i-save sa, um, kailang class na, be una man ni atong old ano. So, ato lang i-kuan 'no, dito lang gyapon sa atong folder, be ato sa i-check. Okay, sa worlds 'no, kung asa 'tong nasudo man siya sa worlds daan, ato lang ning sundon sa manual 'no. So, kuan siya, obstacles ang atong, file name. Okay, so na natay obstacles karon. Be kung akong i-check akong folder sa kaning, wait, naday sa documents. So, dapat na siya diri. Okay, so mo ni siya.
So, then next is kaning ako i-check ang manual kadali klasa. Okay, so sunod is atong i-replace 'tong atong rectangular arena no, in this case. So, ato lang delete lang ni siya. So, karon and magkuha lang ta, mag-add ta og another proto. So, kaning prototype na node. So, node not here. So, it's data sa basic nodes. Maybe wala man ni kuan. Okay. Pwede na ta magkuha na lang ta, mag-add ang tag floor. So, okay. So, ako na ni add no. Ay, floor. So, nata sa okay. Kanil lang no, floor solid no, in this case. So, dako ra kayo ni siya na kung ano, lapad ra. So, ato lang i-set ni siya as katong ato ra siyang i-resize. So, kaya lang ha. Ang resize should be, i-set na to siya as 1 no, ang size. Kay 10 meters, dako ra kay 10 meters no. Ato lang 1 meter lang daw no. So, 1 meter. So, 1 meter by 1 meter. Okay, so na natay na natay floor no, in this case. And sa pa, asa man 'tong kuan. Next would be kaning kuan 'no, um, hmm, mag-create ta og kanang rigid body 'no, in this case. So karon naka-create naman tag floor nato na kuan wala pay walls 'no, in this case. So karon sa atong i-check ang manual. So ato sana i-understand ning gitawag na solid node 'no. So kaning kuan 'no, kaning gitawag na solid node is nag-represent na siya og kaning um, rigid body no. Ato na lang ikuan diri no ni siya. So here kaning 'di ba ang kuan pod class no, ang floor nato na gibuhat is a solid kuan po ni siya, a solid node actually. Though kuha na siya 'no, kani siya kay na predefine na daan na create na na nadaan sa 'tong mga prototypes 'no. Kaya lang class, nganong 'di man ako ma-view ang okay. Okay. So, here 'no. So, karon kaning sa maning kuan 'no, solid node. So, kaning kuan di siya, kaning diri 'no, 'di ba mag-ingon ta na ang solid node is or rigid body is kuan siya 'no, it does not deform, is kuan siya na kanang dili siya mag-change 'no, the shape does not change and basta ang term sa rigid body here 'no, so it does not form, is ang iyang shape kay, dili mag-change, then the distance between let's say 2 points 'no, of a certain object remains constant no, in this case. So, in simpler terms lang ani, if it is ako sa i-save class kay basi mag-crash ni akong kanino, kinsay mag-crash man guni siya. Wala sa i-save the ano, kay basi magbalik na pud kog sugod. Okay, I think siguro na naka-experience na diri 'no, na mokalit og crash. Okay, so here sa solid node balik ta. So, okay, so in simpler terms in this one 'no, if it is a box, so of course it will stay a box gyud na geometry. So di na gyud na siya mausab. So if ang wall kay kuano, if it is a wall, so of course it is stays straight no. So dili siya magkuano,
dili siya mag-bend, di siya ma-stretch o di po siya ma-compress. So mo na ang pasabot sa rigid body 'no. So sa pa, ang kaning okay kani siya 'no, kaning static versus dynamic na, principle. So, well, ang solid, so mag-behave naman na siya og two ways 'no. So, this one 'no, static ug dynamic. So, if ang solid does not, have a physics node, so of course it is static. So, it will not move, it will so di siya mag-move, di po siya mag-fall, o di po siya mag-response to any kuan lang, any forces 'no. And kung ang solid is kuan, naay certain physics node, so of course it will become dynamic because mo-respond naman siya sa mga kung ano, let's say gravity, collisions, o external forces. So, here sa pagkuha lang ani 'no, kay since mao man ni ang mga, mo-behave man ang certain solid in two ways, static, dynamic. So, this is how we decide whether an object can move or not 'no, in this case. So, nasa imo 'no kung imong static or dynamic. Okay, so okay, next would be this one 'no, kaning, before day ko mo next sa part D 'no. Kani ding kuan 'no, unsa din ning diri 'no, a solid can contain, certain contain children, of course katong gingon ganina na bounding object, so katong iyang collision shape and katong physics 'no, in this case. So kaning children is usually contains the katong visual representation or katong shape node na naa datong ang appearance o katong geometry. So mo ni siya 'no diri. Then kaning bounding object is defined 'di ba sa collision structure niya, kato akong giingon ganina 'no. So, it tells the kuano physics engine na, where objects collide, so what shape, should be used or for contact, detection, mga inana 'no. And isa pa, ang kani po 'no, kaning mga bounding object is of course nag-use naman po na siya og shapes na like simple geometries like katong whatever na gikuan sa gi-set na geometry type, let's say box or sphere 'no. So, sometimes the visual geometry which is naa sa children and collision geometry na naa diri sa bounding object are identical. So, but sometimes kaning mga collision shapes are kuano, simplified for efficiency. So, kung magkuhan mo kuan class kaning bounding object, dapat i-match gid nimo sa katong shape gyud sa ano 'no, sa whatever represent diri sa atong, let's say kung box po diri, so atong i-set diri box pod siya, okay. So kaning physics field sa as I discussed 'no, murag diya i-activate ang iyang katong dynamic behavior niya 'no, kay para mo 'di ba ang physics kay mo-represent siya sa katong gravity. Let's say gravity affects the object. So, let's say kung naay gravity, kung naay mass 'no niya, let's say ang iyang position is nasa Z, ah, taas na value sa Z, then of course mo-fall siya because naman siyang mass, na may gravity na nag-pull padung sa ground. So, of course mo-kuan siya, mo-fall. So, kung let's say kung naay force na nagkuan sa iya, let's say kanina box na nagtuklod sa iya, so of course ma-push gina siya. So, dapat naa gini siya na kung gusto nimo na kuan, a certain object could be dynamic, that's why we need to enable this one. So, without physics, so the objects behaves like a fixed structure or static lang. Okay?
So, okay. So, next would be this one. So, karon mag-try tag build og kaning ball 'no. So, ako lang ning ikuan diri class, balhin. So, okay, okay. So, karon is na naman tay kuan 'no, here na mga, let's say kato nag-create naman tag floor. So, karon let's say mag-create ta og solid shape or kuan lang 'no, as, let's say mag-create tag ball in this case. So, karon here, magkuha lang ta og mag-add lang ta og, certain basic nodes. Let's say solid 'no. Let's say maghimo man tag ball, so dapat kuan siya solid, okay. So, ato na siyang i-add. Then, sa under the solid na ano, so na naman tay okay, blank pa 'no, wala pa'y kuano, o pa ta ka butang siya yang translation sa iyang shape. So karon unsaon man nato ni siya pag-add og shape 'no, mato ta sa iyang children, then we add shape 'no. So basic nodes, then shape. So karon na natay shape, next would be atong i-check ang shape 'no, this case. So natay gitawag katong para sa atong ganina 'no na si shape is naay siya property na appearance o geometry. So karon kung atong ikuha ning appearance, let's say here, mag-add lang ta. So duha ra na ang nasa basic nodes na associate sa shape na appearance and kaning kuano, kaning PBR appearance, okay? So, okay, so kani siya is kaning nakanindot sa PBR kuano kay mag-present na siya og let's say na metalness, roughness, murag ginani ang itsura sa kuano na gyud siya texture. Big ang iyang ruggedness. So diri nimo siya makita, ang iyang appearance. So let's say ato ning i-add 'no ron. So nagamit tag PBR. Then once na nakuha na nato siya, na-add na siya as diri. So, type sa appearance. So karon is mo na dinhi ang mga information. So let's say, wala pa man o pa man ta ka-add og kuano. So ato sa ni ikuan sa in the meantime. So na natay appearance, pero sa PBR appearance 'no kay naa na siya basic color. So 111 white na siya. So kung atong ni-tan-awon white color na siya. So na diri ang metalness and katong, roughness 0. Karon kay wa pa man tay wa pa tay shape 'no or geometry sa atong shape na node. So mag-add ta. So here, so since kuano kanina property ato naman ni gikuan. So mamili ta og unsa atong shape. So based sa atong manual, it should be sphere, okay. And we add this one. So na natay sphere diri. Pero tanawan niyo class 'no, nagkuhan siya na namatay metalness +1, so muna siya. Yeah, white pa tatong color, so inana gyud na siya ang iyang, output. Okay, so sa pa may lain. Okay, so karon ato gyud i-match ang katong, atong bounding object. So mag-add ta og basic nodes niya katong sphere, kay sphere man atong ikuan. So sphere pod atong ibutang. So karon class kaninyo makita na murag wireframe diri is mo ni ang, bounding object na sphere ang iyang baseline niya na geometry. Dapat mag-match good 'no. Isa pa, ang sunod would be, physics. So diri atong i-enable ang physics. So i-add lang 'no. So para na siya kuan certain physics na ano. So enabled na. So karon atong i-translate si kuan, si sphere. Let's say based sa atong manual point two, kay ang y niya kay 0 niya, z niya kay point two.
So, okay, ni kuhaan gid siya, ni-elevate 'no. So, what we have here is not nice sphere na like this one. So, kung ato lang ning ikuhaon ning metalness 'no, somewhat o unsa man ni siya, dapat dili na siya inani. So, kung dito sa shape niya appearance, tanggalon nato ang metalness. So, 0. So, obviously unsa na may resulta katurang white niya na kung ano, um, color, base color. Okay. So, karon ang atong i-refine atong, geometry. So, here, okay, appearance, ano 'tong geometry. Ito lang sa ni kuano. So, sa geometry, ato sang i-update ni siya 'no. So, kani siya class, kaning puwede man nato i-kuan 'no, update atong radius sa atong kuan kay mao man ni ang katong, defined na daan 'no, point 1 og subdivision 1. So, 1 pod ang iyang kuan. Sa per kuano kani triangles 'no, pila ka subdivisions. So mo na ang isa ka ano 'no, way around here 'no. So, sa class sa ako sa i-check sa manual. So, okay. So kani siyang kuan 'no, subdivision is kaniyang surface na diri. So or na triangles 'no, na diri. So karon is based sa atong manual, so kuan ta 'no, 0.05. So atong gi-reduce og half ning kuan radius. So, okay, nag-match ang atong kuan 'no, ang atong diri ato ra na siya i-update unya. So, ang subdivision should be 2. So, like that. So, 'pag tan-aw nimo 'no, mura na siya kanang kuan, smooth na kay siya 'no. So, karon, atong i-match ang atong, um, kaning bounding box. Karon class, kay mo ni akong gingon na dili nato magamit 'tong ma-inherit nato 'tong whatever na naa diri sa shape 'no. So let's say here, define naman nato ni siya 'no. Ako karon um, panganlan ay nag-crush siya. So mao ni siya akong pasabot class na mag-crush siya kalit 'no. So kaya lang ha, 'to kung ibots. Agwe, so balik ko, mobalik day ko ani ron. So okay, may na mag-save jud kanunay class kung unsay kay naibag pa ning kuan 'no, kanina sa simulator. Sige, so akong paspason ha. So magkuha na lang ko, run through. So mag-add new, magkuha ta og, solid shape, add, then kuha ta og sa children, add ta og shape, nya sunod ang appearance is this one. Ako ra ni i-remove ni metalness daan. Then sa pa, ang color sakto, isa pa ang geometry. So, atong sphere, then here 0.05. Yeah, diri is 2. So, kung gusto nimo smooth ang kuan class 'no, ang certain object, mo 'tong daghanon nimong subdivision, pero basig makuha na siya na no ang imong isda gani ang efficiency sa imong kuan ba, sa imong pag-render. So, well, just kuha lang 'no, timpla-timplahon lang nimo. So, sa to diri ang translation is may ako sa i-check ha. Sa to ang translation is okay, point 2 dito. Point 2, 0, okay. Sakto ba? Point 2, point 2, point 2. Basig point 2 pod ang okay.
dili zero kuan din 'no, kwento na zero okey. So maglutaw dapat siya. So ako lang sa ni-save 'no, kay lisod na. Maputo na pud tani. Okay, so here na natay kuan 'no, 'pag nakuha na nako dayon 'no, sa pay kulang. Okay, ang bonding. Okay, 'di ba 'tong ganina nag-set ko og sphere diri na mao ni siya 'no, ang resulta. Unya ang default na nahatag sa iya na information sa kuan is katong iyang default na 0.1 of subdivision 1. Okay. So karon class diri nato magamit 'tong gitawag na, depth use 'no. So para makuha nato na siya gyud 'no kanang kung sige tag otro og, parameters diri sa solid, diri pod siya is magsige siya update 'no, because we change something here 'no. Let's say katong sa atong children iyang shape, dili pod kanunay mag-uto po na siya. So mao na ang ang best way na dapat ato i-define daan ang atong shape here. Let's say ang shape nato binsa may gi-term nato diri, kailan class ha, be? Sa man atong gi-term diri be? Okay, ball geometry atong term 'no. So atong panganlan or i-define nato ang atong shape which is ball geometry. So karon since naa na ni siya, atong i-inherit ni na mga kuan 'no, properties na diri. So karon sa amo ni siya, so i-delete lang nato ang kuan 'no, katong whatever atong gi-input here sa objects diri. Then ato siyang gamiton ang use. 'Di ba moto ganina nag-define ta def and we will use in this case. So nana no existing ang ball geometry here. So obviously as you can see here no na kuan inherit niya. So karon kung masking otrohon nato ang kuan, let's say geometry here. Let's say mag kuan ta try ta og 1. So obviously ang as you can see here no so kuan siya mag-dynamic siya. So mag-update pud siya. So that's the good way of kuano para ang ganing depth use para dili ka sige, hunahuna na napakay mga parameter na kay di ka time to time na kung mag-update ka diri mato na pud ka diri mag-update unsay malimtan na nimo so di na mao ang imong mga interactions. So let's go back sa atong define na okay, so as you can see 'no na okay na din siya. So what else? Okay, so how about kung kuan, be gi-delete naman nato 'to. Mag-create ta og kuan, certain sphere na pod. So unsaon man ni siya, mag-create na pud tag second ball. So, be, so karon class kung gusto ta mag-kuan, mag-create og a certain, um, ball, let's say mag-add up kog solid. So let's say mag-add ko new solid. Unya gusto ra nako gamiton ang katong shape level sa sphere na. So unsaon man ni siya, mogamit na lang ko ditso 'no, para ma-inherit din nako tanan. So ang di ra mo ma-inherit of course would be the position kay imo naman ang kuan, ah, diyan na ka ikaw na may bahala ana. So let's say ako lang ni ikuan lang Z. Let's say na ako ibutang og point zero ay no, point 2. So as you can see here na identical na siya 'no. By means of katong gikuha lang nako ang shape 'no, gi-inherit lang nako 'no. So gi-apply lang nako ang depth use. So di na ka kung gusto nimo na kay ma-identical na mga kuan, certain, objects. So mas dali na siya 'no, kay kung mag-create lang ka kuan is mag-create lang kag object na same then inherit lang nimo 'tong or maggamit lang kag depth use. Okay, so mo ni ang
kuano, concept here. So karon is unsa man nato, but let's say kung akong i-change ang color diri sa atong sa appearance. So base color sa may kuan. Let's say pila man ko mo click diri. So mag-auto ko color kana. So kung na-inherit din sa kanon na kuan din siya na auto dynamic na yun. So moto siya ang isa ka kuano ang gist ani. Okay. So what we have here na natay kano ay two identical object or rigid objects. So karon class unsaon man kung mag-create kag wall ano. So karon that will be your activity sa kuan no. Gusto nako mag-create mo wall diri. So kung ako sa ni-save dapat somehow mo na siya ginani. So open world na lang sa ako. Naghimo na ko dan og solutions, let's say kaning obstacles. Uy, ano man ni? Store layout. Okay. So karon you need to create a certain wall no. So dapat customize siya no. Like this one naka-metallic man siya no. Akong natay-nani iyang kuan naka-metallic siya. So well, okay since dapat ang kuan siya ha, dapat ang iyang parent ani kay or parent ni or reference niya na solid should be isa ra gyud nga nag-diffuse na lang dayon ni. So unsa na may imong problemahon nimo ani is the katong positioning and iyang translation. So mora na imong problema. So mao ning imong i-plaster nimo sa imong submissions no. So you need to record your kuano certain output para kuano say nya ikuha lang gyapon no same as recent submission. Then you will kuha lang ikuha lang sa YouTube no? YouTube link lang i-submit para dili mapuno akong Google Drive. Okay? So mo to atong need na kuano inyong i-perform. So you need to create sama ni siya na geometry. So kamo na bahala no kung unsay inyong geometry. Pero actually na naman ni siya guide diri sa kuano. So inyo lang na implement ang depth use. Wala kay nako gi kuan kayo diri sa manual kay para you need to kuano kanang inyong i-try to yourselves on how to create certain wall. Okay? So make sure na ma-save ninyo ni klase kay gamiton ni siya na world sa ato next na laboratory. Okay? So I hope na namoy nakuha na kano or na-learn sa atong klase no and I hope na inyo din ninyo ni matrabaho din guys no para magkasugod na din ta sa mga let's say mag machine learning na din ta no. Pag human na nato sa laboratory 6 siguro na ko ano na exercise kanang mag-create mo og inyong kaugalingong robot kay na may predefined. So karon you need to mastery lang ta sa kuan class no katong mga depth use na terms kay para kay need man gid siya class na ma-master niyo ng depth use kay let's say maghimo mo custom robot na wala diri sa Weebots. So you will let's say pwede man ka diri magbuhat. Okay? So I think that's all. So I hope na namin na-learn class no and have a good day. So thank you for watching this recorded lecture.